Hello everyone, welcome back to our chemistry class. This video is about 4.3 orbital overlap and hybridization part A, and in this video we will be talking about sigma and pi bond. So before we talk about sigma and pi bond, let's talk about the valence bond theory. So valence bond theory is an extension of the Lewis structure that considers the overlapping of orbitals to create bonds. Therefore, the valence bond theory and also the molecular orbital theory explains why and how electrons are shared between atoms to form a covalent bond. The valence bond theory will imagine the individual atoms, each with its own orbitals and electrons, coming together and forming covalent bonds of the molecule. Therefore, the valence bond theory is based on four postulates. The first postulate states that a bond is formed when atomic valence orbitals overlap with each other. So the overlapping could happen between s orbital and also s orbital. Okay. Ataupun overlapping itu boleh berlaku di antara s orbital dan juga p orbital. Ataupun overlapping itu boleh berlaku di antara p orbital dan juga p orbital. The second postulate states that the overlapping orbitals contain a pair of electrons. Okay, seperti yang ditunjukkan di dalam raja, apabila orbital itu overlap, tempat dia overlap tu ada satu pasang elektron. The third postulate states that electron density concentrated between bonded atoms. So di mana overlap itu berlaku, di situ adalah di mana higher electron density. And the last postulate is about the strength of the bond depends on the degree of overlapping. So the larger the overlapping area, the stronger the bonding. So bila kamu compare diagram atas dengan bawah itu, bahagian atas itu dia punya overlapping area adalah lebih besar daripada yang di bawah. Maksudnya, okay, rajah yang di atas itu mempunyai stronger bonding jika dibandingkan dengan gambar raja yang di bawah. Therefore, according to valence bond theory, covalent bond is formed when atomic orbitals overlap, and there are only two electrons with their spins paired may be shared in one set of overlapping orbitals. So there are two types of bond. The first one we call as sigma bond, and the second one is called as pi bond. Okay, for sigma bond, it only occurs when there is one bonding interaction that results from the overlapping of two orbitals. So a bond can result from overlapping end to end of atomic orbitals on neighboring atoms. So this overlapping can be between s with s with p, and p with p orbital. So let's take a look at a few examples how the end-to-end overlapping between atomic orbitals occur in s with s with p, and p with p orbital. Okay, the first example, s with s orbital. So kita ada contoh hydrogen di sana. So the first step is we need to draw the orbital diagram for hydrogen. So ini adalah orbital diagram bagi hydrogen. Okay, sebab dia 1s, maka orbital dia adalah bentuk bulatan, begitu the shape of the orbital is sphere. Okay, kasih label dia punya atom di sana H, dan juga kasih label dia punya orbital. And then pada bahagian overlapping itu kita draw one pair of electron, and then kita label tempat itu sebagai sigma bond. Next, for the second example, okay, overlapping between s orbital with p orbital. So kita draw dulu orbital diagram untuk hydrogen dan juga fluorine. Sebab kita mau form bond between the atom, so only valence electron involved ya. So bila kita
draw the orbital diagram for chlorine, kita kena draw orbital diagram bagi valence electron configuration. So when we look at the orbital diagram of H and also F, okay, there is one unpaired electron at 1s and also 2p. Therefore, 1s and 2p will overlap. Okay, tapi 2p ini kamu kena ambil tahu. 2p ada 3, sama ada 2px, 2py atau 2pz. So kamu kena pilih salah satu antara ketiga-tiga ni. Dia tidak spesifik yang mana satu kedudukan dia. So ikut suka kamu mau pilih yang mana satu. So bila kita draw sphere dulu untuk H. Okay, labelkan di sana 1s. And then kita draw orbital untuk fluorine. Okay, so dalam case ini saya pilih untuk labelkan dia sebagai 2px. Okay, dan setelah kita kasih label, jangan lupa pada bahagian overlapping itu kita kena draw one pair of electron dan kamu kena label itu adalah sigma bond. And the last example for sigma bond is between p orbital with p orbital overlapping. So kita punya contoh di sana adalah chlorine. So untuk draw dia punya orbital diagram, kita kena determine dulu chlorine punya valence electron shell. Okay, so dia punya valence electron shell adalah 3s2 3p5. So kita draw orbital diagram bagi chlorine. Okay, so when we look at the orbital diagram, we can see that there is one unpaired electron at 3p and 3p orbital for chlorine. Therefore, this 3p orbital will overlap with each other. Okay, so reminder, okay, 3p orbital dia ada 3px, 3py and also 3pz. So kamu kena pilih salah satu untuk kamu draw, sama ada px, py atau pz. Dalam case ini, kamu kena pilih orbital yang sama. You must choose the same orbital because the overlapping is happen end to end. Jadi kalau kamu pilih satu px dan satu py, itu end to end dia tidak dapat bertemu. So bila dia tidak dapat bertemu, dia tidak boleh overlap. Jadi pada case ini kalau saya akan pilih 3px. So this is how you draw the overlapping orbital between p and p orbital. Draw the electron pair at the overlapping orbital and label it as a sigma bond. Okay, kadang-kadang chlorine itu dia tidak akan label atom itu dia tidak akan tulis di bawah orbital. Okay, kadang-kadang kamu akan jumpa label atom itu dia akan tulis di tengah-tengah itu lob. Okay, dan dia akan tulis sebegini. So, mana-mana cara penulisan adalah accepted. Next, let's take a look at pi bond. So, pi bond is a covalent bond, also a covalent bond, produced when two lobes of p orbitals overlap side to side, okay, sideways overlapping. So it occurs in molecules with double or triple bonds. Okay, so di sini saya letak teruslah kesimpulan. Kalau single bond, okay, occur, single bond ini maksudnya dia cuma ada satu sigma bond. Tapi kalau double bond, okay, satu sigma, satu pi. Tapi kalau itu adalah triple bond, satu sigma, satu pi dan satu pi. So this is how you draw the overlapping, sideway overlapping between the p and p orbital. So kamu boleh lukis dia begitu ataupun kamu boleh lukis dia guna cara yang kedua. Saya akan terangkan dengan lebih lanjut dalam contoh seterusnya. Okay, sebagai contohnya kita ada oksigen di sini. So langkah yang pertama untuk oksigen, kita kena draw orbital diagram bagi oksigen ini. So untuk tentukan orbital diagram, kita tentukan dulu dia punya valence electronic configuration lah.
daripada valence electronic configuration, kita tahu dia punya valence electron shell adalah 2s2 2p4. Next, when we take a look at the orbital diagram, each oxygen atom has 2 unpaired electron. So ini 2 unpaired electron will pair with each other. So satu akan form sigma bond, satu pasang tu akan form sigma bond, and then satu pasang lagi akan form pi bond. And then bila kita compare orbital diagram ini dengan dia punya Lewis structure, kita akan dapat Lewis structure bagi oksigen begini. So daripada Lewis structure ini kita tahu ada double bond di sana, maka satu bond itu akan form sigma bond and then the other one will form pi bond. So macam mana kita mau draw? The first step kita draw sigma bond dulu di antara ini oksigen atom. So sigma bond saya pilih di sana, dia akan guna 2px punya orbital. So kita kasih label semuanya 2px orbital and also the name of the atom. And then jangan lupa, pada bahagian overlapping itu kita kena draw one pair of electron dan kasih label di sana, itu adalah sigma bond. Next kita akan draw pi bond. Ingat pi bond dia side to side, sideway overlapping. Jadi kita draw dulu di sana, 2py bagi setiap carbon oxygen atom. So kasih label 2py bagi setiap lobe, mesti kasih label pada setiap lobe. And then kamu kena draw, one pair of electron at each lobe di sana, dan kita buat satu garis yang menyambungkan 2py orbital itu, dan kita labelkan itu sebagai pi bond. So kita selesai untuk oksigen molekul. Next kita tengok pi bond untuk nitrogen gas. Sama juga macam tadi, perkara pertama yang kita kena buat adalah kita kena draw orbital diagram bagi setiap atom nitrogen. And then bila kita draw the Lewis structure for the nitrogen gas, we can see that di antara nitrogen dengan nitrogen atom ini dia ada triple bond. Jadi maksudnya untuk nitrogen molekul ini dia ada satu sigma and also 2 pi bond. So when we look back at the orbital diagram of nitrogen, dia ada 3 unpaired electron at 2p orbital. So meaning to say, satu akan jadi sigma bond and the other two will become pi bond. Kita mulakan drawing ini dengan melukis, we draw the sigma bond first, the end-to-end overlapping. So kita kasih label atom di sana sebagai nitrogen, and don't forget to label each lobe with 2px, and then you need to write the electron pair at the overlapping orbital. Lepas write, kita kena label dia sebagai sigma bond. And then kita draw dia punya pi bond begitu. Kasih label dia 2py, and then kita sambungkan dia. Selepas itu jangan lupa kita kena letak elektron pada setiap lobe itu dan labelkan dia sebagai pi bond. Dan sama juga untuk pi bond yang kedua, kita buat perkara yang sama, labelkan dia sebagai 2pz, dan kasih label dia sebagai pi bond, and don't forget the pair of electrons there. So kita selesai untuk melukis pi bond dan sigma bond di dalam nitrogen molekul. So as a conclusion, the formation of sigma bond is formed by the overlapping of s orbital, overlapping of s and p orbital, and also head-to-head overlapping of p orbitals, while the formation of pi bond is formed side-to-side overlapping of p orbitals. So cuma mau kasih ingat kamu,
Kalau single bond dia cuma ada satu sigma bond, double bond dia ada satu sigma bond dan ada satu pi bond, and then for triple bond dia ada satu sigma bond and dua pi bond. So itu sahaja untuk video kali ini. So I'll see you in the next video. Take care and bye bye.